في لولاية برج بعراريج تمر بيومين. اليوم الأول في الولاية، واليوم الثاني في رأس الواد. هذه القافلة الإعلامية تقوم تهتم بالانشغالات المواطن فيما يخص النظام التكميلي لسنة 2015، فيما يخص الأشخاص الذين يتم تصريحهم في المدة الأخيرة هذه، ويستفيدون من الأداءات العينية والأداءات التأمين على المرض والأمومة. القافلة الإعلامية مرت بعدة ولايات يعني وطنية بالدرجة الأولى، واليوم راهي في ولاية برج بعراريج. لوناف سي الديوان الوطني للأعضاء والمعوقين، حملة تحسيسية باه نعرفوا المعوق واش يقدر يدير عند لوناف. Qu'est-ce qu'on peut procurer pour l'handicapé, tout ce qui est ATM, aide technique à la marche, ou la côté appareillage. On peut lui appareiller côté prothèse inférieure ou supérieure ou tout ce qui en suit. اللي عنده مشكل في إعاقة وراه كيجي توجه لوناف حنا نقوموا به. on va l'orienter vers la CNAS, vers la CASNOS باسكو نخدموا مع بعض ثاني. نعرفوا الهانديكابي اون بروميي لو واش يقدر حنا نمدوا له، ونعرفوه العلاقه اللي بيننا وبين لا CNAS, CASNOS مع لي زوتر كاس اللي تابعين لا توتيل. La création de la caisse s'est faite depuis 1998. Nous assurons le CP qui est le congé payé des salariés du BTPH ainsi que le CI. Le CI, c'est le chômage intempérie, c'est-à-dire tout ce qui est travailleurs et salariés à ciel ouvert, sous tempérie. C'est la CACOBAT qui s'assure du remboursement des journées non travaillées. Donc on nous a conviés à assister à l'Qafila al-I'lamiya pour la deuxième fois. Et puis voilà, nous nous retrouvons à BBA aujourd'hui et l'atmosphère est sereine, ça se passe en toute quiétude. On a les collaborateurs تاوعنا qui sont sous la même tutelle. بسم الله الرحمن الرحيم. تتمثل مشاركة الوكالة الولائية لتشغيل برج بعراريج في قافلة التشغيل التي بادرت بها وزارة التشغيل والعمل الضامن الاجتماعي، وبمبادرة من الوكالة الوطنية للتشغيل ارتأت باش نزيدوا نقربوا الإدارة أكبر من المواطن وخاصة طالب العمل والمؤسسات، باش نزيدوا نحفزوهم باش يتقربوا لنا. وفي هذا اليوم ان شاء الله احنا ثاني تكملة اليوم الإعلامي اللي قمنا به في الأيام الماضية المتعلق بالسيتيا والسيفي ايكونوميك. ارتأينا كذلك نزيدوا ثاني باش للوافدين على الجناح نتاعنا باش نوري لهم جهاز المساعدة على الإدماج المهني، ونحفزهم كذلك نزيدوا نشرحوا لهم كيفية البحث عن العمل الفعال، لا ريشيرش اكتيف الذي عندها صدى كبير خاصة في ولاية برج بعراريج. Qui marche c'est le face to face, c'est-à-dire à chaque fois que يتقرب منا المواطن, à chaque fois que نهضروا معاه, on voit que l'information passe plus vite, c'est plus fluide. Depuis 2012, nous avons inséré la notion du tasrihatkom, qui est le portail de la télédéclaration. Ça veut dire que l'employeur a pour déposer ses DAS et ses factures, il les envoie via un portail de tasrihatkom. Donc c'est beaucoup plus le salarié qui se présente à nous, et celle-ci est une opportunité باش le salarié يجينا نهضروا معاه نتعاملوا معاه. عندنا خلية الإسراء والمواصلات au niveau de la direction régionale, et ainsi حنا اللي نتقدموا le salarié. Pour plus d'informations.